jalan akang teteh parunten bisi kababuk cenah sok atuh kade bentar ya. izin akang teteh yang di depan radio duduk semuanya yuk Atau- duduk dikasih jalan Kasih jalan dulu. Terus maju. Upami tenurut kuneng mina coba Maju. kuneng. Ya ya. Ya. Neng dihiang. Neng di eta kuneng. Punten gitu kali. punten akang teteh ya Sarang sok atuh cari sarang heula punten. Tos. Tong maju deui. Tos kitu. Ayeuna calik sadayana. Oke. Sok kuneng. Mau Adi. sok Ya, sekarang ada calung kejambul dari Jawa